Guys, mag-unboxing muna tayo sa ating cosmetic bag. Yan po yun. So, buksan na natin. So, ano ang ganda, ha? Try na natin, guys. Tcharam! So, yan na po. Ilagay natin yung ating yan, guys. Yung cameraman. Yan! Ang ganda, guys. Ang ganda. Meron na tayong pang travel bag pouch. Yan, lalagyan natin ang pambituin natin dito. Char. Yan na, guys. Super expensive but affordable. Okay, guys. Yan. Yan. Louis Vuitton siya, guys. Yan. Yan ang kagandahan. Ayan po, guys. Yan. Maganda po siya, guys. Yan. Meron na siyang lagay dito. Lagay natin yung ating pa-beauty queen. Ayan. Thank you. Please like, share, subscribe.